Dito naman guys. Pangalawang biktima agad to guys. Ayan oh. Nahanap talaga kami guys, parang pagupit lang. Ito na. Oh. Guys. Sa una guys, spray mo na guys oh. Pak pak pak. Oh, ayan, ayan. Oh. Guys oh. Oh. Ayan na. Oh, patang naong guys oh. Pinaka gwapo sa mundo. Ewan ko lang guys kung anong... Taro guys, oh yan. Yan Kuya Pinoy. Ayusin yung mukha ko Kuya Pinoy. Gumpa na yung naong ron. Ito guys. Spike mo lang. Diretso no ha? Ayan na guys oh. Ayan na guys. Ayan guys oh. Tingnan nyo guys. Ayan guys oh. Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan guys oh. Yan malupit guys oh. Shaolin guys. Ang gusto niya Shaolin. Ayan. Ayan. Oh, spray, spray. Oh. Ito po guys oh. Ayan guys oh. Malupit guys oh. Ayan. Ayan. Ito po. Oh. Oh. Ayan guys oh. Ayan guys. Magandang daan guys oh. 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 Ayan guys oh. Tingnan mo guys. Malupit ha. Punta na kaya dito sa amin guys pag nagpagupit kayo. Ayan o. Ayan, ayan. Gusto niya may style guys o. Tama na siguro yan guys. O ika naman. Commander de Guzman. Ayan guys oh. Medyo magulo pa yan guys kasi hindi pa tapos. Ayan, malupit guys oh. Tingnan mo guys. Ayan guys. Oh. Siya naman guys oh. Ako ni Karon Pinison guys. Ayan oh. Grinder ko ta. Ayan oh. Grinder ko ta. Ano guys oh. Ayan guys oh. Ayan na. Malupit. Guys oh. Dalawa kami guys para madali lang. Ayan oh. Guys oh. Pero guys, kahit anong paganda mong gupit dito eh, tingnan mo yung mukha guys oh. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Diba? Wapo guys oh. Wapo yan guys. Parang tabudlo. Tabudlo. Tabon. Ayan guys oh. Wapo na guys. Kasi may pupuntan daw siya guys. May lakad siya guys. Pupunta siya sa nililigawan niya guys. Mayroon na siyang pinupuntahan sa... Pangalan guys, Maria. Tapos yung apelyido, Palad. Ayan guys oh. Ayan guys oh. Ayan si Kuya Pinoy guys. Ayan guys oh. Awan natin mong kilay noy. Hindi talaga sa amin magpagupit guys kasi nakita sa video guys.
May bayad niya. Halagang gupitan sa buka. Ayan guys, oh. Galing pa siya sa Cebu guys. Pumunta lang dito Masbate. Ayun oh. Si Kuya. Magpakilala ka, Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Kurting. Kuya, anong pangalan mo? Kurting. Kurting. Apelyido mo? Apelyido. Otoga. Pag-iuwi Ayan guys, oh. Guys, oh. Paring, sarali na paring. Basig mudag na ano. Sarali na paring, basig mudaga ni. Oh, para sa atong gupitan natin nagdaganan lang ta. Hindi na kadagan kay luwi na dagan, kalbo na. Bawasan. Balik ka sa Cebu. Bawasan. Hours later. Ipainom na. Mga Arogon ba kasi namin? Itong good namin. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo. Arogon na yan sa namin. Laon siya. Ano ito mo yan? Sinita ka rin. Gusto mo kapul? Suntukan talaga yun.